Mga buhing santos, welcome sa tuwang pamalandong sa CFD Online. Niubos ni Igsoon at Dr. at DF Researcher, Author, and at Juris Doctor. Agato karon nga pagpamalandong. Nini karon nga Ebanghelyo diri gyud mismo sa John chapter 2 verse 13 to 22. Diin si Jesus misulod sa templo og nagwild siya, sulod gyud mismo sa templo ug nagwild og iyang gipang lintuwad ang mga lamisa. Iya kini nga gikasab-an ang mga negosyante sulod mismo sa templo ug iyang giingnan nga kining maong templo mao kini ang pinuy-anan sa Dios ug dili kini pwede himuon nga merkado. Nan karon miingon siya nga kining maong templo bungkagon ko kini og sa ikatulo ka adlaw tukuron ko. Og dinhi na misinterpret ninhi wa masabti sa mga Hudiyo nga mga Judaism. Og busa giinitan si Jesus. Og gikan niya na buot na nila nga patyon si Jesus kay ngano dinhi wa nila masabti. Nanon sa badi ay ang gipasabot nga templo. Sa Old Testament, ang templo sa Old Testament mao kanang simbahan, building, referring to the building. So lahi sa Old Testament kay more on the material aspect. Kung atong itandi sa Old Testament ug sa New Testament, material aspect sa Old Testament, sa New Testament spiritual aspect. Dinhi nato tandi nga sa Old Testament ang atong inahan material nga inahan bodily mao ang atong ginikanan si Lula Eva. But in the New Testament ang atong inahan is spiritual mother, Mother Mary, Genesis chapter 3 verse 15. Sa Old Testament, an eye for an eye, a tooth for a tooth. So kung doon na magani kaaway, patay na patay, bodily death. But in the New Testament, lahi, but spiritual warfare. Nasa Mateo 5:43 ngadto sa 45. Ang paghigugma sa mga kaaway mao ang to hate the sin. Gingon diri sa atong Mateo 5:43 ngadto sa 45. Higugmaa ang inyong mga kaaway ug dumti ang sala. Kaniadto a tooth for a tooth, pero karon nagingon ang Ginoo, higugmaa ang inyong mga kaaway. So dinhi mapadayag nga dili patyon ang lawas, kundi ang patyon mao spiritual, the demon of deception nga naa gyud mismo. Ug mao kana gipadayag sa Efeso chapter 6 verse 10 to 12. Demon of deception. In other words, sa New Testament, spiritual aspect. So, ikatulo, nga nato nga paghamugat. Nga sa Old Testament, ang material aspect nga templo, kung simbahan, material aspect na building. But in the New Testament, diha gyud gipasukad ni Kristo, nga kanang templo o simbahan, mao kini ang spiritual aspect. Ug mao kini ang simbahan diin tin-aw ug gitataw. Diha sa Kolosas 1:18, Efeso 5:23, Efeso 2:20 ngadto sa 22, 1 Timoteo 3:15 ngadto sa 16. Nga kining maong templo is the mystical body of Christ, referring to the church which Christ has founded. So in other words, sa New Testament, ang templo mao ang buhi nga templo, ug ang buhi nga templo na kana sa 1 Corinto 3:16, 2 Corinto 6:16, ang buhi nga templo kita nga katawhan sa Dios. And God has founded His church, and He lives with that church of which He has founded. Siya mupuyo niya na. Karon,
Unsa may gipasabot nga iyang gihinluan ang templo? Unsa may gipasabot? Duha. Comparative ka na. So dili pwede nga ang simbahan himuong sugalanan. Dili mahimo nga ang simbahan mahimong immoral, mahimo kining hugaw sa mata sa Dios, not intended. Diha gipasabot ni Hesus ngang maong simbahan balaan. Ug kay balaan ang simbahan, kita mao ang simbahan sa Dios. Kita ang pinuy-anan sa Espiritu Santo, balaan kita. Huli. Ug mao'y hinungdan that we are destined to become saints. So nining puntuha karon, kay kita di ay maong simbahan and we are called to become saints. Unsaon man pagkasantos kung hugaw wala na to ang pingi ang atong lawas. Gamao ang templo pinuy-anan sa Dios. 1 Corinto 3:16, 2 Corinto 6:16. Nanang pangutana karon, sa unsang paagi nga nahugaw ang atong lawas? Usa ni ini mao. Kuno galing ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan. Ang tao nga ungrateful, dili maantigong mulingi, dili maantigong mupasalamat sa Dios. Ang tao nga nagatuo na nga makabarug na siya nga walay Dios, ungrateful, very ungrateful. Ang tao nga sa matag adlaw sige laglihok ug wa mugahin bisan og usa lamang ka oras sa pagpasalamat sa Dios. Lord, salamat sa 7 ka adlaw. Salamat nga naginhawa pa ko. Salamat nga niya pa ko sa maayong panglawas. Salamat nga duna pa kami gikaon. Salamat sa maayong panahon. Salamat sa tanan, Lord. Wala tay pagpasalamat sa Ginoo. Ungrateful people, walay pagpasalamat. Ug busa, kay wala may pagpasalamat. Is it proper for a person? No. It is a sin of omission. Ug kini karon mao nay gumikan sa kahakog sa tao. Hakog ra ang tao sa panahon. Hakog ra ang tao sa tanan, but iyaon ang tanan ug dili gani mo hatag bisan og usa lamang ka oras sa pagpasalamat sa Dios. Even 1 hour of communicating with God. And the highest form of prayer is Holy Mass. Ang Holy Mass is the highest form of prayer. Ngano ba? Tungod kay naa kana ang pagsaulog niya ng lawas, dugo, kalag ug pagka-Dios pinaagi sa transubstantiation dinha gyud mismo sa Sagrada Eucharistia. And that is the highest form of prayer. So matag santos nga misa, dunay milagro nga mahitabo. And the greatest miracle is happening in every Holy Mass, of which the people are the witnesses. Mo'y makawitness nga dunay milagro ug niining puntuha ang maong bayhon sa pan mahimo kining lawas ug dugo ni Kristo. Ug kini gipamatud-an sa tanan nga mga milagro sa tibuok kalibutan, and all are compiled by the millennial saint usa ka 15 anyos nga si Saint Carlo Acutis. Iya kanang gi-compile tanan gyud nga mga milagro sa Holy Eucharist. And all the scientists proved beyond reasonable doubt nga kanang maong Holy Eucharist lawas gyud dugo ni Kristo. So mao kana nga ngano nga mokalawat man ang tao matag simana, and if mahimo every day nga Holy Mass, ngano nga mokalawat? Tungod kay sa diha sa atong pagkalawat, we form part of the mystical body of Christ. So the church is the mystical body of Christ.
Kining maong simbahan, mawang lawas ni Kristo. Ug kita maoy iyang lawas, kay mikaon kita sa lawas ni Kristo. So ingon ni ini kabalaan ang simbahan. Buhi nga simbahan sa Dios. Apan unsaon ba nga ang tao ungrateful? Ang tao kun masakit, usa pa mo sangpit sa Ginoo. Apan kung maaskil na, wala na'y Ginoo sa kinabuhi. Unya ra mo balik og Ginoo kung magtinga na. So gumikan niining sa laod sin of omission. Gibuhian ta sa Dios. Gibuhian ta. Og naa kana sa 2 Tesalonica chapter 2 verse 10 to 12. Nga tungod sa kagahi sa ulo, tungod kay ingrato ang tao, nga dili naman tigo nga mopasalamat sa Dios, gipasagdan ta. Sa diha nga gipasagdan na ang tao, resulta dunay mga katalagman. O kining katalagman is called by fear. It is an act of God, disciplinary act of God. Ezekiel chapter 13 verse 13. Usa ka na kung ugaling ang tao, close-minded, tig-ana nga dili mo duol, dili mo pasalamat sa Dios, ug dili magbasol sa matag adlaw. If they will refuse to listen to the words of God, nga maoy pagkaon sa kalag. Ang puong sa Dios pagkaon sa kalag. Ang lawas ni Kristo pagkaon sa lawas nato ug sa kalag. Mao na nga mahimot ang kabahin sa mystical body of Christ. Nining puntuha karon, kung ang tao mutalikod sa Dios, ang tao nag-suicide, ang tao nagpakamatay sa iyang kaugalingon. Mao na nga dunay Ezekiel 13:13, mao na ang awakening, mao na kini ang pagpahimangno sa katawhan, ug busa ang bagyo nga uwan. Ang super typhoon uwan, mao na ang paghinlo sa simbahan. Ang simbahan kita nga katawhan, hinluan ta sa Dios, ngano wala tay paghinuklog. Wala tay mga pagpamalandong sa ato nga mga kalapasan. Every day, nagkinahanglan tag pamalandong. Nagkinahanglan tag non-stop communication with God, nga mao'y source sa atong energy. Ang atong kalag dili atoa. We are not the owner of our soul. Dili kita'y tag-iya sa atong kalag. The owner of this soul is God. Genesis chapter 2 verse 17 verse 7. Diha mismo nga ang atong kalag, ang tag-iya niini mao ang Dios. And it originated sa diha mismo nga pagbuhat sa tao, gihuypan kini sa Dios sa makapabuhi nga gininhawa, and that's from the Holy Spirit. Nining puntuha ingrato ta. Inig kamatay, mubalik ta sa Dios because He is the owner of our life. Iyatang hukman. Gantihan ba kita niya? O silutan ba kita niya? So, magpasalamat ta nga dunay paghinlo sa simbahan. Kining mga kalamidad, kining mga katalagman are acts of God. Nganong acts of God? These are the disciplinary measures, public disciplinary call, pahimatngon sa tanang katawhan sa Dios. Hebrew chapter 12 verse 5 to 10. Ug busa mao na ang paghinlo sa simbahan. Sakit man nga hinluan ta. And this is general operation of the Philippines. Human sa tino, general operation
super typhoon didto miigo sa Cebu as the Christian center sa tibuok Asia para makaundan ta nga ang Cebu maong punuan sa Kristyanismo sa Asia. Ug matod pa ni Dr. Jose Joseph Bolicer, hopefully nga pinaagi sa nahitabo niya ng tino ang Cebu, malig-on ang Cebu nga mao na kini ang sentro sa Asian Christianity, preparado for the 22nd Ecumenical Council nga paghimuon with the theme the fullness of God's kingdom. Unya karon ang uwan nga super typhoon nani moigo pag signal number 6. Ang iyahang gilapdo niini sama gyud sa mapa sa Pilipinas. Mulamon sa Pilipinas, imagine 1,356 kilometers. Mao na ang gibuangon, ang gitason from Batanes to Sulu. Mao sab kini ang gidak-on ni anang super typhoon nga uwan. So, kini karon nga uwan paghinlo sa Pilipinas. I-public call para ang katawhan mamalandong. Nga ni adyay ikaw Ginoo, dili kami kasalikway nimo. Dili di kasalikway. We cannot live without you. And in fact, gipadayag sa Psalm chapter 91 verse 10. Nagingon diha sa libro sa Salmo chapter 91 verse 10. Nga walay katalagman, no disaster shall happen to God's people. Dinhi gipadayag nga bisan mga matay 1,000, 5,000 po kalibo sa kilid at ubangan likod, walay mahitabo kanimo. Panalipdan ka sa Dios. In other words, Psalm 91:10, walay katalagman, no disaster shall happen to God's people. So kini karon nga uwan paghinlo sa Pilipinas, ingon nga gihinluan ni Kristo, gihinluan ang simbahan. Kini karon nga uwan paghinlo kini sa simbahan ang katawhan sa Dios sa nasod nga Pilipinas. Og sa paghinlo na niini, gidapit man agato nga mga ikaigsoonang Pilipino nga mo evacuate ngadto sa simbahan. So hopefully, sud sa simbahan pag-evacuate, hopefully maghimo kita og mga confession, mga kaparian, confession, sud sa simbahan, kay misumoy na ang mga erehes nga way paglingi sa Dios. Kung dunay mga katalagman, mapugos gyud pagsud sa simbahan just to be rescued nga maluwas. So hopefully dunay mga confession, dunay mga retreat sud sa simbahan. Kung galing man dunay mga milagro panahon ni sa Israel from Egypt nga mitabuk ngadto na sa yuta sa mga saan nga ang maong dagat na pikas kana ug namad-an ang dagat. If there were miracles during the time of Moses, if there were miracles during the time of Lolo Noe, with more reasons nga mas dagko ug bugat ang mga milagro nga mahitabo niini karong panahona, the end times, pagpreparar sa pagbalik sa Ginoo nining kalibutan. It is 5 to 50 times ang mga milagro nga mga panghitabo. Kinsa may nasayod nga kung mo bundak ang uwan, pagbundak mo lunop, kinsa may nasayod nga paglunop ni ana iiway ang mga simbahan, nga dili kasudlan og tubig ang mga simbahan. All things are possible in God. Nahimo magani nga nabuak ang maong dagat, unsa na kaha, kung diha mismo kung dunay baha, dili maigo ang mga simbahan, kay tuag gipanalipdan sa mga anghel. Ug masayra nato, kadto karon nag-evacuate sa mga Protestant churches, unsay mahitabo? Doon na ba'y mga anghel nga manalipod niini because nagkinahanglag mga pruiba karon? Asa ba ang iya sa Dios nga gitukod nga simbahan? Now, would judge
the implementation of 1 Corinthians chapter 15 verses 24 to 25. All religious and political authorities shall come to an end. Kinsabay na sayod nga pinaagi nining uwan sa paghinlo sa simbahan sa Pilipinas, ma-implement, mapatuman ang 1 Corinto 15:24 ngadto sa 25. Paghinlo na niya na unsay mahitabo. Mauna ang kabaguhan ning nasod nga Pilipinas. Santos, 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 public repentance, paghinlo sa simbahan ning nasod nga Pilipinas ug sa tibok kalibutan. Fiat